नाज़रीन वेलकम बैक। MQM मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मुझे कोई शक नहीं कि ये मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की जमात है। मुझे ये जमात कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इस पे किताबें भी लिखी गई हैं और इस पे रिसर्च भी हुई है। ये वक्त और ये प्रोग्राम इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं कैसे ये आई, लेकिन ये भी सच है कि तशद्दुद और वायलेंस, यानी तशद्दुद या वायलेंस इस जमात से मंसूब रही है। बड़ी पुरानी भत्ताखोरी का इल्ज़ाम इस जमात से मंसूब रहा है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि जो इनके खिलाफ थे लोग या अपने लोग जो भटक जाते थे, ये उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने में शामिल रही है। ये सब बातें हमें पता थी। ये भी कहा जाता रहा है कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में यहां से पैसा इकट्ठा होता है और वहां उनको पहुंचाया जाता है। ये बातें भी लोग दबे दबे लफ्जों में कह देते थे। ये भी हमें मालूम है कि इनके साबका ससुर, मैं इनका नाम भूल रहा हूं, वो लंदन एयरपोर्ट के में बहुत सारे पाउंड लेके पकड़े गए। वो ला रहे थे तो वहां के हुक्काम ने उनको रोक दिया। ये भी कहा जाता है कि जब डॉक्टर इमरान फारूकी थे इमरान का नाम, वो कत्ल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जनाब अल्ताफ हुसैन ने बैन डाले टेलीविजन के सामने। लेकिन हमारी तारीख ने एक अजीब करवट ली है, अजीब करवट, जो मैं आज से 1 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा इस मुल्क में। और वह करवट ये है कि किसी सियासी पार्टी का मिलिटेंट विंग, तशद्दुद करने वाला हिस्सा अब बर्दाश्त नहीं है। यह तय हो चुका है। और बिल्कुल, और मैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को दाद देना चाहता हूं कि उसने कहा हमारे भी पकड़े गए बंदे हैं। मिलिटेंसी और पॉलिटिक्स अब खत्म है। अगर मिलिटेंसी और सियासत आपस में जुड़ी रही तो पाकिस्तान पीछे की तरफ धकेला जाए। सो इसलिए मेरी नजर में यह वक्त आ गया है कि MQM गौर व फिक्र करे अपने मामलात के बारे में। मुझे इस पे एक अल्ताफ भाई के बारे में एक अर्ज करने से पहले मैं सैयद ज़मीर जाफरी साहब की एक बात आपको, जिनके बेटे मेजर जनरल हो गए थे और 2002 में जो इलेक्शन हुई तो जो पार्टी बनाई गई PMLQ, जिसका नाम किंग्स पार्टी रखा गया था, उस वक्त उनके बेटे मेजर जनरल जाफरी साहब ISI के इंटरनल विंग के हेड थे। ठीक है, मैंने ज़मीर जाफरी साहब से एक दफ़ा पूछा कि सैयद साहब आपने कभी दुआ मांगी है? तो उसने कहा हाँ, मैं जवानी से एक ही दुआ मांगता हूं और वो दुआ मेरी कबूल हो चुकी है। मैंने पूछा वो दुआ आप क्या मांगते, दुआ क्या मांगते थे? ये दुआ और दुआ में ज़रा फ़र्क है। तो कहते हैं मैंने हमेशा अपने रब से ये दुआ मांगी है कि ऐ रब मुझे अरूज इतना न देना जिसमें ज़वाल शामिल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना इतना अरूज बतौर शायर मिला, ना मैंने कोई इतने चौड़े पैसे कमाए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जैसा मैं जवानी में था वैसे। लेकिन जिन लोगों को अरूज मिलता है, हाइट, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, एक्टिंग में हो, फिल्मों में हो, चाहे वो सियासत में हो, उसमें ज़वाल शामिल है। अल्ताफ भाई का मुश्किलात काफी देर से शुरू थी। जब वो इमरान फारूक कत्ल हुआ लंदन में तो ऐसे बात फैली कि कातिल जो थे वो वहां से श्रीलंका पहुंचे, श्रीलंका से वो पाकिस्तान आए, उनको कत्ल करने का भी मंसूबा था और वो बकौल शक से नप्पे गए और अब तक नप्पे हुए हैं। और उनका बयान 1 से ज्यादा दफा रिकॉर्ड हो चुका है।
अल्ताफ भाई को खुद बुलाया पुलिस ने उन पे तफ्तीश करने के लिए। अल्ताफ भाई के घर से इतने ढेर सारे कैश निकल आया। यहां तक अब लोग बातें करते रहे कि जो शख्स यहां से जाता था MQM के हवाले से, वो पैसे लेके जाता था उनका। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मोमेंट ऑफ रेकनिंग आ गई है कि नहीं। हमें ये भी मैंने वो वीडियो देखी हुई है कि MQM की जो सॉफ्ट लीडरशिप है, उनका जो सॉफ्ट फेस है, खूबसूरत चेहरा जो है, जिनमें उनके MP और MNA शामिल हैं, उनकी पिटाई की गई गुंडों के हाथों, जो उनके अपने लोग थे। अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये फैसला MQM ने करना है कि अल्ताफ भाई का वो बोझ मजीद बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये कहना कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है, ये गलत है। मैं बतौर पाकिस्तानी मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि हमारे पंजाब में और सिंध में जो वडेरे जराइम पेशा लोगों को पनाह देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनके डेरों में वो छुपे रहते हैं, इंशाअल्लाह इस ऑपरेशन के बाद वो भी ऑपरेशन शुरू होगा। अब सौलत मिर्जा साहब, जो मैं हैरान हूं, मैंने उसकी जवानी की फोटो देखी, क्या खूबसूरत लड़का था, व्हाट अ हैंडसम यंग मैन। अब उसने, और ये कहना कि वो इसलिए मुंह खोल रहा है, और भाई उसने तो फांसी लगना ही है। और कहा जाता है कि जो शख्स मौत के करीब जाता है वो आमतौर पे सच बोलता है। दूसरी तरफ एक और शख्स जिसको हम एक डेंजरस बदमाश और डिकॉयट समझते थे, उज़ैर बलोच भाईजान, उन्होंने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया। इसलिए वो तमाम लोग जो ऐसे कामों में शामिल हैं, वो जहन में रखिएगा कि वक्त आ जाता है, खुदा की रस्सी लंबी होती है, कभी कभी वो खींच भी लेता है। मैं अल्ताफ हुसैन साहब को MQM का लीडर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए MQM जाने, लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं, सर विंस्टन चर्चिल भाई बाकमाल लिखता था अंग्रेजी, और क्या क्या किताबें लिखी उसने। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया के चेम्बरलेन के बाद वजीर आजम हो गए, और उन्होंने जंग ऐसे लड़ी, उन्होंने कहा वी शैल फाइट देम ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट देम इन द सी, वी शैल फाइट देम ऑन लैंड, बट वी शैल नेवर सरेंडर। उन्होंने कौम को, लंदन पे बॉम्बिंग हो रही थी तो उनको कौम को कायम रखा। जब अगली इलेक्शन आई तो वोटरों ने उनकी पार्टी को हरा दिया। तो सीखा जी मैं से विंस्टन चर्चिल एक बेहतरीन वजीर आजम थे जंग में, शायद वो इतने अच्छे वजीर आजम जंग के बाद नहीं थे। इसलिए वक्त आ गया है आपको फैसला करने का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं भी खड़ा खड़ा थक गया था, मैं बैठा हूं जितनी देर में हम ब्रेक ले रहे थे। इस प्रोग्राम में एक तारीफी तौर पे मैं कुछ बातें किया करता था, यानी मैं स्टेज आपके सामने आता था, असल लेकर कुछ न कुछ मैं बताता था। उनमें कुछ ऐसी बातें थी जिनकी आपने बहुत तारीफ की है, उसके बहुत हिट्स आए हैं, बहुत दफ़ा आपने पसंद किया आपने उनको। मैं आज आपको वो गुफ्तगू जो मैंने की है और जिस पे आपने मुझे टमाटर और गंदे अंडे नहीं मारे हैं, वो सुनवाता हूँ ताकि दोबारा आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। पर अजय क़यामत नहीं आई, उसके कोई दो चार मुझे अगर याद आ गए तो मैं आपसे अर्ज करूँगा। ज़ेरां दी पट्टी दे मतलब निकलन लग पे ज़बरां तो, ऐनकां ला के अन्ने लभण हक हकीकत खबरां तो, ते टीवी दी क्वालियां सुन के मुर्दे जागे कबरां तो, पर अजय क़यामत नहीं आए, पर अजय क़यामत नहीं आए। टक मकौड़े पढ़न नमाजां दावे करन खुदाइयां दे, करन शराबां बंद ते लैन परमट ईसाइयां दे, वादे पींदे आपे ही ते नाम बदनाम डसाइयां दे, पर अजय क़यामत नहीं आई, पर अजय क़यामत नहीं आए। नकली दंदा वाले बुढ़े पुछन भा खरोटां दे,
یہ کیا کانٹرڈکشن ہے کہ اگر نقلی دنداں والے بڈھے پچھن پا اخروٹاں دے سب تو زیادہ پڑھن کتاباں بوجھے اوور کوٹاں دے تے لیندے پھرن مبارک باداں خالی ڈبے ووٹاں دے پر اجے قیامت نہیں آئی پر اجے قیامت نہیں آئی نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے جو چند اہل جنو تیرے نام لیوا ہے بہت ہے زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں آدمی زبان بھی ہے آدمی بیان بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے ہر فرمانے کی رشتہ آئے آہن سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب غالب کا شعر اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے گھر بگڑے جو مرد حضرات میری طرح زندگی کی شامیں گزار رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو گھر سے ڈرتے ہیں اور دوسرا آگے چونکہ کھڑا ہوتا ہے وہ لے کے جانے والا آگے کی چھترول سے بھی گھبرائے رہتے ہیں اس لیے خواہشوں پہ قابو پا کے رکھتے ہیں لیکن خواہشیں ایسی چیز ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں خواہش پیدا ہوئی تھی امجد اسلام امجد کا ایک بہت اچھا شعر مجھے بڑے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے اور میں ہائی کورٹ میں ملک محمد حسین کارنر میں بیٹھ سنا لوگوں کو تھکا چکا یہ جو خواہشوں کا پرند ہے اسے موسموں سے خبر نہیں یعنی گراؤنڈ ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے واٹ از دی گراؤنڈ یہ جو خواہشوں کا پرند ہے اسے موسموں سے غرض نہیں یہ اڑے گا اپنی ہی آن میں اسے آب دے کہ سراب دے مراج ہو یا جینون پانی ہوگا وہ پھڑ پھڑاندے رہے گا اس لیے میں بھی آج کچھ اپنی خواہشات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے کوئی میری بات اور میں اب اس عمر کے حصے میں ہوں کہ اب میں خواہشیں کرنے کا حق رکھتا میری پہلی خواہش یہ ہے اور یہ اس ملک کے تمام تاجروں اور دکانداروں کی طرف ہے خدا را اللہ کے واسطے جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو چیزیں چھپائیں نا اور یہ 300% قیمتیں بڑھائیں نا یہ منافع خوری حرام ہے بلکہ میرا تو خیال تھا کہ آپ جو تاجر حضرات ہیں آپ جب رمضان المبارک کا چاند نکل آئے آپ 20% قیمتیں کم کر دیں اور کہیں یہ نیک مہینہ ہے آپ روزے رکھنے والے ہوں ہم جو خرید ہے ہماری ہم اس پہ آپ کو بیچتے ہیں یہ میری پہلی خواہش میری دوسری خواہش پہ لوگ خفا میری خواہش ہے کہ 3 مہینے کے لیے ٹیلی ویژن کے ہر چینل پہ سیاسی ٹاک شوز ختم کر دیے جائیں یہ ہر تجزیہ کار جو ہر ماں بات کا پھوپھا بن جاتا ہے بلکہ ماما بن جاتا ہے اور ایکسپرٹ 3 مہینے کے لیے ہمیں ان سے نجات دلائی جائے ان کی جگہ موسیقی کے اور فنی ہیومرس پروگرامز میری تیسری خواہش سب ٹیلی ویژن چینل سے یہ ہے کہ
کہ اللہ کا خوف کریں اور کمر توڑنے والی بریکنگ نیوز ہمیں مت دیں. کچھ قیامت نہیں آ جائے گی اگر فوراً کسی لڑکی کے بھاگنے کا یا ایک چھت گرنے کی آپ خبر ہم تک نہیں. ارے تھوڑی پریشانی ہمیں آگے آپ فوراً بریکنگ نیوز بریکنگ. یہ میری تیسری خواہش ہے. چلیے ہمیشہ کے لیے نہیں تو 3 مہینے کے لیے تو ہماری کمر نہ توڑیں نا. بقول شخص سے مٹھ رکھیں بریکنگ نیوز پہ کہ کل پڑھ لیں گے نا کی ضرورت ہے آج رات ہی پڑھیا جائے تھا. میری چوتھی خواہش ہے, یہ بڑی مشکل خواہش ہے, پوری نہیں ہونی, بالکل پوری نہیں ہونی, کہ حکومتی ارکان ہم پہ حکومت کر رہے ہیں صوبوں میں سینٹر میں منافقت اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ ہمارے ساتھ نہ کریں. یعنی اگر چنیوٹ سے آئرن اور کہ اس کے زمین کے نیچے آئرن اور ہے تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے کشکول توڑ دیا. آپ ہمیں نہیں بتاتے کہ کتنی دیر لگے گی اس کو نیچے جانے میں. اب یہ جیسے سیندک کی ہوتی ہے, کاپر مائن کی بات ہوتی ہے, یا آپ کہتے ہیں ہم نے کشکول توڑ دیا. میری گزارش یہ ہے کہ چلیے آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ہم 6 مہینے 3 مہینے میں لوڈ شیڈنگ, آپ قوم سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ نے کہا 2018 سے پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی. الحمدللہ اس کو آپ وتیرہ بنا لیں, ہم سے جھوٹ نہ بولیں. میری 5ویں خواہش یہ ہے کہ میرے سیاستدان ایک دوسرے سے نرم لہجے میں بات کریں. میں حیران ہو جاتا ہوں. اس دن میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھا, تو کس کا بیٹا ہے, تو کس کا بیٹا ہے, یعنی غلاظت میں ہم اتر آئے ہیں. ایک دوسرے سے نرم لہجے. آپ ڈس ایگری کریں نا, آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. یہ کیوں آپ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں؟ دل آزاری سے پرہیز کریں. میری 6ٹھی خواہش یہ ہے, اور یہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ, اور یہ ممکن ہے کہ جناب پرویز رشید صاحب کو اور جناب سعد رفیق صاحب کو 3 مہینے کے لیے بولنے سے منع کرتے ہیں. یہ جب بھی بولتے ہیں ہر معاملے میں کھٹائی پڑ جاتی ہے. جو صلح ہونی ہوتی ہے اس میں بھی رسوائی شروع ہے. صرف 3 مہینے سائلنس. میری 6ٹھی خواہش مولوی حضرات کے لیے ہے. میری خواہش یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں خدا را اشتعال انگیزی نہ کریں.